by No named fuiste Jesus. tú quien me eligió a mí, It wasn't you who chose me. sino fui yo quien te elegí a ti, dice el Señor. It was me that I chose you, the Lord says. Muchas veces hablamos acerca de que creemos en Jesús y eso es importante. A lot of times we say, I believe in Jesus, and that's important. Pero hoy también quiero que pienses tú que Él cree en ti. And I want to tell you tonight that He believes in you. Él tiene fe en nosotros. He has faith in us Él ha visto algo en nosotros He has seen que ni something in siquiera us. nosotros llegamos a ver. that we don't even see ourselves. Porque Jesús predicaba de un amor que nunca nadie más. Because Jesus will preach of a love that nobody else had preached about. Pero lo hemos visto muchas veces así como un padre enojado. But we also see Him like a father that's mad. Pero Él te ama That He loves you como nunca antes te amó. like nobody else has loved you before. Joven para siempre. But they would change the life of this young man forever. Y esa palabra es sencilla, tan solamente le decía, It's a sígueme, simple word. And it would say, follow me, sígueme. follow me. Y la vida de este joven era transformada de ese momento en adelante. And the life of that young man was transformed from that moment on. La mayoría de nosotros que estamos aquí no podemos entender porque para un joven, ¿qué quería decir esa palabra, sígueme? We wouldn't be able to understand what it meant to say, follow me, Porque that esa word. palabra viniendo de la boca de un rabino tenía un impacto poderoso en la vida de un But when joven. it came from a rabbi, it had an impact in that young man. Cuando un rabino decía esa palabra, la vida de un joven, When that rabbi would say the life of that young man, toda la vida de ese joven tambaleaba his life would tremble. y ese joven cambiaba el rumbo de su vida And he would change the path that he had in his life para siempre. forever. Su círculo familiar cambiaba, His circle, a su family zona de circle, confort cambiaba his zone of comfort would change. y comenzaba a seguir a aquel rabino. And he would start to follow that rabbi. Convertía a ese rabino He would create that rabbi, en el centro mismo de su vida, he would create him as a center, al punto que llamaba a ese rabino padre to a point that he would call that rabbi father. y lo consideraba más padre que sus propios padres biológicos. And he would consider him more of a father than his own parents. Y a partir de ese momento nacía una obsesión From that moment on, there was an obsession de ese discípulo en capturar lo que su maestro estaba to haciendo. capture what his master was doing. Él observaba cada gesto He would observe every detail que su rabino estaba haciendo, what his rabbi was doing. al punto que si su rabino iba caminando To a point where if his rabbi was walking y se detenía a agarrar un fruto de un árbol, and he would just hold to grab a fruit from a tree, él iba y quería agarrarlo también y decía, ¿qué me va a enseñar mi rabino de aquí? and he would grab it also and he says, what is the rabbi going to teach me of this? ¿Qué me va a enseñar mi maestro de aquí? ¿Qué está viendo que yo no veo? What is my master going to show me that I don't see? ¿Qué quiere que yo aprenda? What does he want me to learn? Observaba cada gesto que él hacía. He would observe every detail that he would do. ¿Por qué? Why? Porque la obsesión del discípulo Because the obsession of a disciple era convertirse en una imagen misma de aquel rabino. is to become an image of that same rabbi. Era tanto así It was so much. que cuando sus padres se despedían de él, When his parents would dismiss him, sabiendo que pasarían años sin volver a ver a aquel joven, that there would be years not to be able to see that young man, ponían la mano sobre la cabeza de sus hijos, he would put their hand over their children's head, sabiendo que pasarían años sin volverlos a ver, knowing that they were going to pass years without seeing them, y declaraban una oración, and they would declare a blessing, a prayer, que el polvo de tu rabino that the dust of your rabbi te cubra la piel por completo. would cover your face for completely. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que cuando el rabino fuera caminando Whenever the rabbi was walking por los caminos polvorientos de Israel, through those roads, that there was a lot of a dust, más de 40 grados de temperatura, more than 40 degrees of y temperature, todos los discípulos se pegaban para ir lo más cerca de aquel rabino. and all the disciples of that rabbi would get as close as they could. El polvo que se levantaba de los pies del rabino The dust that would come up from his feet se quedara impregnado would penetrate this young people sobre la man piel sudorosa de los discípulos. of his disciples that were sweating. Era considerado un honor, It was an honor, incluso para el discípulo, even for the disciple, recibir el polvo de los pies de su rabino. to receive the dust of the
feet of his rabbi. Muchos de los discípulos A lot incluso of the disciples, besaban los pies de su rabino, they would kiss the feet of their rabbi. porque era una obsesión querer ser como el maestro, Because it was an obsession to be like the master. porque era una obsesión que ellos querían ser como aquel rabino. It was an obsession to be that master. No quiero que se pierda y que tampoco se vaya conmigo, pero quiero que vea los niveles que hay de educación. Ahora quiero que vayamos. Don't lose yourself. Look at the levels of education. Now I want us to go. Ahora quiero que usted quizás está preguntándose, pero esto qué tiene que ver con Dios, la escuela y todo eso. Ya salí de la escuela hace muchos años. What does this mean to be with God and the education? I already came out of school a long time ago. Pero cuando abrimos nuestra Biblia en el Evangelio But when we open up our Bibles in the gospel y empezamos a leer, and we start to read, nos damos cuenta de algo, we know something here. que un nuevo rabino ha llegado a la ciudad. That a new rabbi had come to the Un city. rabino que no es como los demás. A rabbi that wasn't the same as the others. Este rabino se llama Jesús. And that rabbi was named Jesus. Y ese rabino desafió todo el sistema educativo de aquel And he tiempo, defiled the whole system, education system. de la época, y entre otras cosas más. And a lot of things, other things En su also. revolución, And his revolution. él no esperó que los discípulos He didn't wait for the disciples lo eligieran a él, for them to choose him. sino que fue Jesús But it was Jesus quien fue a elegir that went and a chose sus discípulos. his disciples. Y no los fue a buscar en una gran sinagoga And he didn't go look for them in the de synagogues una gran ciudad, or in a great city. sino que dice el Evangelio But the gospel says que fue a buscar a los discípulos that he went to look for the disciples a las aldeas de pescadores, where they were fishing. como Bethesda, Bethsaida, Bethsaida, one was the city that he went. ciudades que no tenían una gran significancia en el mapa. That they didn't have a great significance in the map. Y nos cuenta que de repente se acercó a un grupo de personas, And then he got to a group of persons, de pescadores, of fishermen, en los cuales se encontraba Pedro. where there was Peter there. Y le dijo a Pedro, And he told Peter, sígueme. follow me. Si Pedro estaba pescando, If Peter was fishing, ¿qué significaba esto? what does this mean? Que Pedro se dedicaba al oficio familiar, That he was doing his family business. que Pedro That Peter, no había dado la talla that he wasn't good enough para ser discípulo to be a disciple de ningún rabino, of any rabbi. que Pedro no era lo mejor de lo mejor, That Peter wasn't the best of the que best. Pedro no estaba calificado. That he wasn't qualified. De repente ese Jesús viene All of a sudden this Jesus comes. y le dice, sígueme. And he says, follow me. Leemos en los evangelios We read in the Gospels que Pedro lo empieza a dejar todo that Peter leaves everything para comenzar a seguir a ese extraño rabino llamado Jesús. to follow this strange rabbi named Jesus. Deja sus instrumentos de trabajo, He leaves his instruments of work. deja su círculo social, He leaves his social circle. deja todo su mundo conocido All his world that he knew, he left it. y empieza a seguir a ese extraño rabino llamado Jesús. And he follows this strange rabbi named Jesus. En ocasiones usted y yo In occasions, me and you, hemos estado batallando we have been struggling porque aún no hemos dejado todo because we have not left everything por seguir a nuestro rabino to Jesús. follow our rabbi named Jesus. En ocasiones usted y yo In occasions, me and you, no hemos escuchado esa palabra, sígueme. we have not heard that word, follow me. Porque la palabra sígueme Because the word follow me en la boca de un rabino in the mouth of a rabbi, era una palabra muy poderosa, it was a very powerful word. que cuando era dicho a un discípulo, el discípulo When it was said to a disciple, the disciple would, entendía que el rabino he would understand that the rabbi le estaba diciendo, was telling him, que creo que tú puedes llegar a ser como yo. I believe you can be like me. Creo que tú puedes hacer lo que yo hago. I believe you can do what I do. Creo que tú puedes convertirte en mí. You can convert yourself into me. Y si toda la vida And if all your life te han estado diciendo they've been telling you que no estás calificado, that you're not que qualified, no das la talla that you're not good para enough ser un to discípulo, be a disciple,
que no eres lo mejor de lo mejor. that you're not the best of the best. Y de repente viene un rabino que habla palabras que jamás se habían escuchado, And then a rabbi comes that he tells words that never que have been hacía heard, milagros que jamás se habían visto, that he did miracles that nobody ever has seen que done, actuaba con un amor que jamás había sido that he presenciado. would act like love that was never present Y de before. repente te dice, sígueme. And all of a sudden he tells you, follow Claro me. que lo dejas todo I believe you leave everything y comienzas a seguirlo. and you start following him Porque es la oportunidad de tu vida because it's the opportunity of your life para traer honor a tu propia vida y a tu propia to familia. bring honor to your own life and to your family. Pero yo le pregunto, ¿qué edad pudiera haber tenido Pedro? What age was Peter? La mayoría de los rabinos elegían discípulos más jóvenes que ellos. The rabbis would always choose disciples that were younger than them. Y si Jesús comenzó su ministerio a los cuántos años? And if Jesus started his ministry at what age? A los 30 años aproximadamente. He was about 30 years old. ¿Cuántos años más o menos cree usted que tendría Pedro? So how many years do you think Peter had? Pedro tendría a lo mejor entre 17, 20 o 23 años. He was probably through 17 to 21 or 23 years Era un old. joven, He was a young man un joven que lo dejaba todo that he was going to leave everything para seguir a ese rabino que estaba cambiando la historia de la humanidad. to follow that rabbi that was changing the story of humanity. Ahora quiero que vaya conmigo a esta parte de la historia Now go with me to this part of the story que hemos leído al principio. that we read at the beginning. Jesús y sus discípulos Jesus and his disciples, están sanando enfermos, they're healing sick people, liberando endemoniados, liberating people that have demons, multiplicando alimentos, multiplying the food. creando una revolución que va a dejar una huella en la historia. They create a revolution that was going to leave a footprint in the story. Y de repente Jesús les dice, quiero que tomen una barca y vayan al otro lado. And he says, take a boat and go to the other side. Jesus tells them, Yo voy a subir a la montaña, voy a buscar el rostro de mi padre y allá los encuentro. I'm going to go to the mountain and seek for my father's face, and I will see you on the other side. Jesús hacía eso muy a menudo, platicar con su padre. He would always do this constantly to speak with his father. Se van, Jesús subió a la montaña a orar Jesus goes up to the mountain and prays, y sus discípulos, and his disciples, recuerde de dónde los había escogido Jesús, de una aldea de pescadores. remember where he chose them from. They were fishermen. Ellos eran unos hombres que conocían el mar. They knew about the sea. Ellos sabían la tempestad que se levantaba en los mares. They knew the storms that would occur in the sea. Y podemos decir que eran pescadores profesionales. And we could say they were professional fishermen. Se suben a la barca They get into the boat. y van contentos todos, ¿verdad? Rumbo al otro lado donde Jesús les dijo. And they were all happy going to where Jesus had told them to go. Y de repente se levanta una tormenta. And all of a sudden a storm comes in. Y esos hombres, esos pescadores profesionales And those professional fishermen, se estaban muriendo de miedo, they were so scared that they were almost dying. gritando como unas niñitas. They were screaming like little girls. No puedo gritar como niña porque tengo la garganta, pero I can't scream like a little girl because my throat hurts. He says, pero "So for estaban me to scream." gritando, ¡ah! But they were Grítalo. screaming like Así, más fuerte. stronger. Nos morimos. We're gonna die. Y gritaban así como el brother. They would scream just like me, he says, Gritaban y gritaban porque tenían miedo. Hágame because they favor. were scared. Hombres que eran ¿qué? Pescadores Men profesionales. that were professional fishermen, Teniendo miedo. they were scared. ¿Se imagina? Can you imagine? Puede ver esa película ahí. Can you see that movie? Creo que sus gritos estaban gritando tan fuerte. I Grita believe otra that their vez. screams were so loud. Ah, así, más fuerte. They were screaming so loud Que cuando Jesús estaba allá en la montaña los escuchó. that when Jesus heard them from the mountain, Él estaba allá platicando con el padre y le dice, hey, padre, espérame tantito. he tells his father, wait a minute, they're screaming down there. Los muchachos están teniendo problemas, déjame voy con Let me ellos. go to them because they're having problems. Y se va a donde están los discípulos. And he goes to where the disciples are at. Ya no había barca en la orilla, ya se habían ido ellos. This boat wasn't at the end of the sea or the shore. They were already at Y hace the sea. algo que para él era normal. And it was for him something normal. Empieza a caminar por el agua. He starts to walk on the water. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban niños trataron eso? How many of you tried it when you were small? No. ¿Nadie? Nobody? No, todos nacieron grandes o qué.
All of you, Todos nos metimos a la alberca y queríamos dar un paso y nos hundíamos. we ¿Se all went into acuerdan? the swimming pool and then we would fall in, Y right? pensamos, sí, pensamos que lo podíamos hacer, And we thought we can walk on water. ¿verdad? Estábamos inocentes y tratábamos de hacer cosas. We were innocent. We were trying to do things. Para Jesús eso era algo normal, caminar sobre el agua. For Jesus, it was normal to walk on water. Y de repente empieza a caminar y ve a los discípulos que están allá. ¡Ay! And then he sees this one. They're saying, ah! Y ellos ven la figura extraña And then they see that weird figure sobre el mar. that was walking on the sea. Y entre ellos empiezan a preguntarse, ¿qué es eso? And they started asking each other, what is that? ¿Quién es? Who is it? Y uno dice, es un fantasma. And some say, it's a phantom. It's a Y, ghost. y otro dice, es Jesús. And another one say, it's Jesus. Y Tomás les dice, And Thomas tells them, lo dudo, I doubt it. lo dudo, dice I doubt Tomás. it, Thomas Y otro says. le dice a Tomás, Tomás, tú siempre estás dudando. Another one tells him, hey, you're always doubting stuff. Siempre estás con la duda, You're Tomás. always with the doubt. Pero de repente Pedro, But all of a sudden, Peter, hermanos, all of a sudden, Peter dice algo que cambia todo. says something that changes everything. Dice, ¡Hey, Jesús! Is that you, Jesus? ¡Hey, Jesús! Is that you, Jesus? Si eres tú, And if it is you, dime que vaya. tell me to go. Dime que yo vaya contigo. Tell me to go to you, Jesus. Ahora le quiero preguntar, ¿por qué Pedro dijo eso? I want to ask you, why did Peter say this? Porque Pedro era un discípulo. Because Peter was a disciple. Pedro pensaba como un discípulo. He thought like a disciple. Pedro actuaba como un He discípulo. would act like a disciple. Y aquella extraña figura que estaba allá a lo lejos, And that strange figure that was there at the far caminaba sobre el mar. was walking on the sea. Era aquel rabino It was that rabbi que hace algunos meses atrás that a couple months back le había dicho, sígueme. that had told him, follow me. Lo que ese rabino le había dicho a Pedro, That rabbi had told Peter, creo que tú puedes llegar a ser como yo. I believe you can be just like me. Creo que tú puedes hacer lo que yo hago. I believe you can do what I do. Creo que tú puedes convertirte en mí. I believe that you can convert yourself into me. Por lo tanto, si su rabino estaba allá en el agua, If his rabbi was there on the water, then, caminando sobre el mar, walking on the sea, era un desafío para el discípulo it was a challenge for that disciple hacer exactamente to do the same, lo mismo que estaba haciendo su rabino. to do what his rabbi was doing. Entonces él actuó como un So discípulo he acted just like a disciple. y dio un salto y empezó a dejar la barca And he jumped out of the boat y empezó a caminar and he started to walk. y empezó a caminar un paso, dos pasos He took one step, two steps, y empezó a dejar una huella en la historia. and he left a footprint in the story. Y me imagino del otro lado allá Jesús diciendo, vamos Pedro, ven, ven, I imagine Jesus on the other side. Come on, Peter. Come on, Peter. vamos, tú puedes You can do hacerlo. it, Peter. Come on. Yo creo en ti. I believe in you. Y todos los otros 11 en la barca, And all the 11 other disciples in the boat cantando, alabaré, alabaré, Sing. alabaré, alabaré. praise you, praise you, praise you. Uno se había aventado y los otros 11 estaban espectadores. The other de lo que one iba a took pasar. it, the jump, and the other one were just watching. Eso es un cuadro que muy a menudo pasa. It's a picture that happens a lot. Pero de repente Pedro aparta la mirada de Jesús But all of a sudden, Peter leaves his sight from Jesus y comienza a hundirse. and he starts to sink. Ve los rayos, aquellos que estaban tronando con un He gran sees the estruendo. thunder, the lightning. Ve las olas que lo arrebasaban He sees the waves coming at him y empieza a hundirse. and he starts to sink. Y grita desesperado, ayúdame Jesús, And ayúdame. desperately he says, Jesus, help me. Sálvame, sálvame Jesús. Save me, Jesus. Jesús viene a su rescate. And so Jesus comes to his rescue. Viene y le dice esa famosa frase And he tells us that famous phrase. que muchos hemos escuchado y que la leíamos ahorita. And a lot of us have read it, and we read it just a Y little while cuando ago. la leímos muchas veces, And when we read it a lot of times, pensamos que Jesús estaba enojado con Pedro. and we thought Jesus was mad with Peter. Y le dice, hombre de poca fe, Man of poor faith, ¿por qué dudas? why do you doubt? Pero yo no quiero imaginarme eso. But I don't want to imagine that. Yo me quiero imaginar a Pedro I want to imagine Peter, de para abajo, I'm going to go down here, diciéndole, saying, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? why did you doubt? Come, Ven, come. ¿por qué? Why? ¿Por qué me lo imagino así? That's how I imagine it.
Porque Jesús predicaba de un amor que nunca nadie había predicado. Because Jesus would preach of a love that nobody else had preached about. Pero lo hemos visto muchas veces así, como un padre enojado. But we also have seen him like a father that's mad. Pero Él te ama But he loves you como nunca antes te ha amado nadie. like nobody else has loved you before. Ahora la pregunta que yo quisiera hacerle en este momento The también question I es, have for you tonight, or this afternoon, ¿de qué dudó Pedro? what did Peter doubt of? Pedro se hundió porque dudó de Jesús. Peter sank because he doubted Jesus. No, No, porque Jesús fue el que lo sacó. because Jesus is the one that took him out. Jesús lo sacó y Jesús no se hundió. And Jesus didn't sink. So, Pedro no dudó de Jesús. Peter didn't doubt En lo más Jesus mínimo, porque Jesús iba caminando ya varios pasos, varios because Jesus metros, had already varias walked distancias. a long distance on So, water. Pedro no dudó de Jesús. He didn't doubt of Jesus. Era evidente que Jesús estaba caminando sobre el mar It was visual that you can see that Jesus was walking on the y era waters. Pedro el que se estaba hundiendo. And it was Peter that was sinking. Por lo tanto, So, ¿de quién dudó Pedro? Es la pregunta. who did Peter doubt of? La respuesta es de The sí answer is mismo. of himself. Él dudó de sí mismo. Of himself. Pedro dudó de que él pudiera ser como su rabino. He doubted that he could be just like his rabbi. Pedro dudó de su llamado de Jesús en la vida de él. He doubted the calling that Jesus had done in his life. Hoy quiero decirle en el nombre de ese rabino llamado Jesús, I want to tell you in the name of that rabbi that's named Jesus, que usted se pregunte that you ask yourself, qué ha estado dudando en su vida. what have you doubted in your life? ¿Por qué ha estado dudando? Why have you been ¿Por doubting? qué dudas? Why do you doubt? ¿Cuál es el motivo What is the de su motive duda, de tu duda? of your doubt? ¿Por qué no, aún no haces caso a la voz que te ha estado diciendo, sígueme? How come you haven't listened to that voice that tells you, follow me? Si usted está aquí en este día, If you're here today, ese extraño rabino que llegó un día a la ciudad, that strange rabbi that came to that city, ese rabino Jesús, that named Jesus, interrumpió su vida de alguna manera. interrupted his life in one way or another. No sé si fue en una reunión así como esta de domingo I don't know if it was in a reunion like this one on Sunday, o a solas mientras usted caminaba en la calle or while you were walking in the street, o a solas en su casa. or maybe you were alone at your house. Pero sí sé que Jesús ha interrumpido su vida But I know con una palabra he has interrupted y your le ha life, dicho muchas veces, sígueme. and he has told you, follow me a lot of times. Y cuando él le dijo esta palabra, le estaba diciendo, And when he told him these words, he was telling him, tú puedes ser como yo. you can be just like me. Creo que tú puedes hacer lo que yo hago. I believe you can do what I do. ¿Por qué dudas? Why do you doubt? Tú puedes argumentarme diciendo, You can tell me this. tú no sabes quién soy yo, You don't know who I am, de dónde vengo. where I come from. Tú no sabes cuál es mi historia. You don't know my story. No sabes con qué complejos lucho yo a You don't know diario. what I struggle with O daily, cuáles son mis pecados. or what are my sins, O cuál es la tensión que estoy viviendo en mi familia. or the tension that I'm living in my family. Puedes decir tú mismo, yo no estoy calificado. You can tell yourself, I'm not qualified. Déjame decirte Let me tell you this. que aquí te damos la bienvenida al club de los no calificados. We give you the welcome to the club of the non-qualified. Cuando yo leo este libro, la Biblia, When I read this book, the Bible, cuando leemos el Evangelio, when we read the gospel, nos damos cuenta de que Jesús we understand that Jesus, tiene la extraña tendencia de elegir a gente no calificada, he likes to choose people that are not qualified, gente con serios problemas de carácter, with people that have serious problems of character, gente que todavía está en proceso. people that are still in the process. Él las llama para ser sus discípulos. He calls them to be their disciples. Quiero darle una lista And I want to give you a list de esa gente, of these people, que esa gente no dudó that these people didn't doubt de que el rabino por excelencia los estaba llamando. that the excellent rabbi was calling them. Pedro era un impulsivo. He was impulsive. Peter, Marta estaba siempre estresada. Martha was always stressed. Mateo era un traidor de su patria. Matthew betrayed his own country. Saqueo era un político corrupto. And Zacchaeus was kind of like somebody was corrupt. La samaritana estaba divorciada 5 veces. The Samaritan woman was married a lot of times, Pablo 5 era un times. terrorista que sembraba el terror. Paul was a terrorist that would always harvest terrorists. Tomás siempre tenía dudas. Thomas was always in doubt. Timoteo siempre tenía miedo. Timothy was always afraid. Nicodemo pertenecía a otra religión. Nicodemus was in another religion.
María Magdalena era prostituta. Mary Magdalena was a prostitute. El Gadareno estaba loco. The Gadareno man was crazy. Lázaro estaba muerto. Lazarus was dead. ¿Cuál es tu excusa? Le pregunto yo a usted. What is your excuse, I ask you? Tú puedes estar pensando, yo no estoy calificado. You can say, I'm not qualified. Hoy quiero decirle en el nombre de este rabino maravilloso I want to tell you llamado the name of Jesús. this rabbi, that's marvelous rabbi, No named fuiste Jesus. tú quien me eligió a mí, It wasn't you who chose me. sino fui yo quien te elegí a ti, dice el Señor. It was me that I chose you, the Lord says. Eso no se trata acerca de lo que piensas de ti mismo. It doesn't mean what you think about No yourself, se trata de lo que ves acerca de ti. what you see about yourself. Se trata de lo que Él piensa de ti It means what he thinks of y lo you que Él ve acerca de and what ti. he sees about you. Muchas veces hablamos acerca de que creemos en Jesús y eso es importante. A lot of times we say, I believe in Jesus, and that's important. Pero hoy también quiero que pienses tú que Él cree en ti. And I want to tell you tonight that he believes in you. Él tiene fe en nosotros. He has faith in us Él ha visto algo en nosotros He has seen que ni something in siquiera us. nosotros llegamos a ver. that we don't even see ourselves. ¿Por qué seguimos dudando? Why do we continue to doubt? ¿Por qué seguimos dudando? Why do we continue to doubt? Si hoy estoy aquí, If today I'm here, es porque un día en una reunión it's because in a reunion, como esta, just like this one, escuché un susurro I listened to a whisper en lo profundo de mi corazón. in the deep of my heart. No fue un profeta, It wasn't a prophet. no hubo un foco enfocándome solamente a mí. It wasn't the light that was only focused on myself. Hubo un susurro dentro de mi corazón diciéndome, sígueme, But there was a whisper inside my heart that said, follow me, sígueme. follow me. Y hoy me puede ver aquí And you can see me today here haciendo lo que hago, tocar y compartirles. to touch, to play an instrument, and I share with you guys a message. Pero no se imagina que cuando Él me dijo, sígueme, But you can't imagine when he told me, follow me, yo era un adolescente I was an adolescent que adolecía de cariño, that lacked kindness, de protección, of protection, de amor familiar, of love. I lacked love, de amor paternal, of love of parents. de inseguridad, hasta más no poder, I was unsure of myself. You can't imagine how much. que llegué a pensar en quitarme la vida, That I wanted to take my life. que era esclavo de pornografía, I was a slave to pornography. que no me veía como un padre de familia, I could never see myself as a father of a family. que solo veía el fracaso en mi vida, That I only saw the failures in my family, lleno de complejos. a lot of failures in me. Tenía problemas con mi mamá. I had problems with my mom. Yo no era aquello que el mundo pudiera decir, I wasn't what the world could say, una persona con potencial. a person with potential. Si puede Jesús hacer algo If Jesus can do something conmigo, with me, lo puede hacer contigo he can do también. it also with you. Jesús quiere que te enamores de Él cada día. He wants you to fall in love with him every day. Jesús quiere que te preguntes, He wants you to ask yourself, ¿qué haría Jesús en mi lugar? what would Jesus do in my place? Que el polvo de los pies de nuestro rabino llamado Jesús That the dust of the feet of our rabbi named Jesus nos cubra la piel cover our face por completo. for completely. Que le descubramos a solas That we discover it alone en nuestra habitación, in our bedroom a solas a través de este libro maravilloso through this marvelous book que habla de Él that speaks about him, y que podamos dejar and that we can leave, que su corazón that his heart se sincronice con el nuestro. connect with ours. Póngase de pie, por Go favor. ahead and stand to your feet.